नाउ हमने पिछले कई पार्ट्स में और पूरी डिटेल के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक्सप्लेन किया। अगर हम एक ही खान पर एक वीडियो बनाते और एक ही वीडियो में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते तो हमसे बहुत सारी चीज़ें रह जाती। इसी वजह से हमने ये वीडियो कई पार्ट्स में तकसीम किए। पिछली वीडियो में हमने जिस तरह देखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल से पाकिस्तान आए, तालीम हासिल की और उसके 7 साल फिर यूरोप ही पहुँच गए। और आज इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। नाउ ये वो बाब है जिसमें तनाज़ात, तहकीकात, नज़रबंदी और आखिरी ज़िंदगी शामिल है। 1998 के बाद पाकिस्तान दुनिया की एटमी ताकत तो बन चुका था, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए थे। और इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर सवालात उठने लगे। अब हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि कहीं मील दूर एक आराम से बैठा हुआ एक मुल्क पाकिस्तान को आराम से नहीं बैठने देगा। पाकिस्तान के एटम बम के लिए या अब्दुल कदीर खान के लिए कुछ न कुछ प्लान बना के रहेगा और एक ज़बरदस्त मौके के तलाश में भी बैठा हुआ है। और इसी तरह फिर आखिरकार पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी शुरू होने लगा। और इसी तरह 2003 और 4 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर ये इल्ज़ामात सामने आ गए। मुझे एम्बैरसमेंट इसकी वजह से उठाई कि मेरे ख्याल में अगर कोई मेरे से पूछे कि मैन वो यू मोस्ट एम्बैरस्ड इट वाज व्हेन आई वाज शोन, मैं कहता फिर रहा हूँ कि नहीं हमारे तो हमने बड़ा कस्टोडियल कंट्रोल किए में कोई नहीं यहाँ निकलेगी यहाँ से टेक्नोलॉजी। तो जब ये सारा ख्याल दिया तो मेरे सामने एक फ़ाइल रखी गई कि ये ज़रा प्रेसिड इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू लुक एट दिस। वो देखा तो मेरे पसीने जो उधर सारे सिग्नेचर्स लगे हुए KRL के, तस्वीरें बनी हुई हमारी से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जौहरी प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी मालूमात बाज़ दूसरे ममालिक तक पहुंचा दी, इसमें ईरान, इराक और एक और मुल्क भी शामिल है। और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामलात की तहकीकात शुरू कर दी और देखते ही देखते ये मामला मुल्क के अंदर और बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर बड़ी खबर बन गया। और फिर आखिरकार फरवरी 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर एक बयान दे दिया। Established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. इस बयान देने के बाद पूरी दुनिया में एक बहस शुरू होने लगी और इसी तरह लोग हैरान थे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। खान साहब को पूरी कौम के सामने शर्मिंदा होते हुए और माफ़ी मांगते हुए और अपने जराइम का इकरार करते हुए देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने आपके बाप को बिठा दिया स्क्रीन पे और आपका बाप अपने बच्चों के सामने माफ़ी मांग रहा। It was heartbreaking. नाउ एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ कह रहा था कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नज़रबंद नहीं किया, तो इन्हें बचाया, ही शुड बी थैंकफुल टू मी। मैंने इनको छोड़ के रखा हुआ, घर में सिक्योरिटी भी दी हुई थी और ये कोई हाउस अरेस्ट में नहीं थे। ये भी गलत है अगर कोई कह रहे हैं, ना गलत कह रहे हैं। ही वॉज अलाउड टू गो एनीवेयर एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड फॉर हिज ओन। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क्या कहा ये आप खुद सुन लें। वहाँ से मेरे मोहसिन हो गए। आप जरा मुझे बता दीजिए कोई तख्ती लिख के कि मुशर्रफ कोई मेरे मोहसिन थे। मुशर्रफ साहब तो मुझे CIA को दे रहे थे। आपको जमाली साहब से पूछ लीजिए कि CIA के जहाज़ खड़ा था। मुशर्रफ साहब ने कहा कि जमाली साहब से कि आप एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर फौरी अप्रूवल दे दीजिए और हम इनको CIA के हवाले कर देते हैं। और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर कई पाबंदियाँ लगा दी और इसी तरह यह दौर उसका ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर समझा जाता है।
ایک طرف عوام یعنی لوگوں کا کہنا تھا کہ جس شخص نے ملک کے لیے اتنا کام کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف حکومت یعنی پرویز مشرف کا یہ موقف تھا، یہ فیصلہ ملکی مفاد کے لیے کیا گیا۔ بعد میں کئی انٹرویوز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ واضح طور تک بتایا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر اپنے موقف کا اظہار کیا۔ تو ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے اور کوئی رمضان نہیں ہوتا۔ یعنی غدار ہے تو خود غدار، ملک کو بیچ دیا، پاکستانی کو بیچ کے پیسے لیے، وہ محب وطن ہے اور ہم غدار ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی آج پوری پاکستان کے عوام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح 2009 میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر پابندیوں میں نرمی کر دی۔ اس کے بعد ان کی زندگی نسبتاً معمول یعنی نارمل زندگی کی طرف آنے لگی۔ سب سے مزے کی بات، نظر بندی کے بعد بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تعلیمی منصوبوں، فلاحی کاموں اور عوامی خدمت پر توجہ دی، اور اسی طرح وہ نوجوانوں کو تعلیم، سائنسی پاور یعنی اہمیت کے بارے میں بتاتے رہے۔ تمام تنازعات کے باوجود کے بعد بھی آج بھی پورے پاکستان میں بہت سے لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں، اور اسی طرح ان کی مقبولیت کئی سال تک برقرار رہی۔ پھر آخر کار 2021 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت خراب ہونے لگی، اور اسی طرح وہ مختلف بیماریوں کا سامنا کرتے رہے، اور پھر آخر کار 10 اکتوبر 2021 کو اسلام آباد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کے بعد سیاسی رہنما، سیاستدان اور عام شہروں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح آج بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام پاکستان کی تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے، بٹ ان کی زندگی کے بارے میں مختلف رائے موجود ہیں، لیکن اس بات پر پوری پاکستان کے عوام متفق ہے کہ وہ پاکستان کے نمایاں سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مکمل زندگی کی داستان۔ بھوپال سے پاکستان آئے، پاکستان سے یورپ پہنچے، پھر یورپ سے پاکستان واپس آئے، اور پھر پاکستان کو جوہری پروگرام یعنی ایٹم بم میں شامل کرنا۔ اسی طرح آج بھی پوری پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے کئی اسکول موجود ہیں۔ ہم پٹھان یوسف زئی ہیں اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ آج سے 300 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد بھوپال گئے تھے، اور آج تک ہمارے خون میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ سبسکرائب